नमस्कार आदाब, मैं निशात और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय। खुल चुका है न्यू और करीब अ फैमिली रेस्टोरेंट जहां ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। Welcome to Payal Multi Plaza, a one-stop solution for all your shopping needs. जो बच्चों के जीवन में निभाता है एक अहम किरदार, लिटिल राइजिंग स्टार प्लेस। तो चले आइए, ग्लोबल वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, होलसेलर एंड रिटेल। धनतेरस के मौके पे खरीदारी करने गए कई ग्राहकों के सोने और नगद रुपए चोरी होने से रानीगंज में हड़कंप मच गया। ग्राहकों ने कहा कि प्रदीप कुमार नंदी ज्वेलर्स में खरीदारी करने गए थे। इसी दरमियान बैग काट के लाखों के गहने निकाल लिए गए। खबर पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। পুরানো কাস্টমারের প্রবলেম সলিউশন হবে, তারপর নতুন কাস্টমার নাহলে আজকের মতো দোকান বন্ধ। আগে আমাদের যে সলিউশন হোক, আমাদের প্রবলেম সলভ হবে আগে, তারপরে নতুন করতে হবে। আলিয়া পর্যন্ত যাচ্ছি না, মোবাইল ছিল, মোবাইলটা লাইনে আপনার নাম বলবেন? অরূপ লায়ক। কোথা থেকে এসেছেন? দুর্লভপুর থেকে। কি চাইছেন আপনারা এখন? আমরা চাইছি আমাদের দোকান, প্রদীপ কুমার নন্দী দোকানের ভেতরে আমাদের চুরি হয়েছে। দোকান কর্তৃপক্ষ আমাদের এই যে ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষতি যেন আমাদেরকে রিটার্ন করে। কত লিকুইড ক্যাশ? আমাদের 62,000 টাকা লিকুইড ক্যাশ ছিল, একটা সোনার নাকের ছিল। আপনার নাম পরিচয়? অরূপ লায়ক, দুর্লভপুর থেকে। কোথা থেকে? দুর্লভপুর থেকে। আচ্ছা, তারপর আমরা গয়না লিভার লাগিয়ে হয়তো দিবার লাগিয়ে দেখি কেমন কি জ্বর। মানে নতুন গয়না কিনছিলেন না কি হয়েছে? না, আমরা পুরানা নিয়ে এসেছিলাম। আচ্ছা, এবারে দেখি কেমন তার যদি হয়তো গোড়াবো গড়তে দেবো চাফার। আচ্ছা, আর না হলে ঘুরে নিয়ে চলে যাবো। জিজ্ঞাসা করেই বার হচ্ছি। তার আগে দুটো চুরি হয়েছে, আমরা জানি না যে দুটো চুরি হয়েছে আজকেই। হ্যাঁ, আজকেই। ওইটা যদি প্রথম একটা চুরি হয়েছে, অ্যাকশন নিতে তো কোনো বলার ছিল না, আরো দুটো চুরি হতো না। এবার ওইটুকু অ্যাকশন নেই নাই। আমার যখন চুরি গেছে তখন আমি আপনারই করছি, তো দোকানদার কোনো অ্যাকশন নিচ্ছে না। পুরোনো গয়নার মধ্যে কি কি ছিল আপনার? গলা ছিল, আংটি ছিল, বালা ছিল, কানের ছিল। আচ্ছা, মানে একটা হার, এক জোড়া কানের আর বালা ছিল, এক জোড়া বালা। আচ্ছা, আংটি ছিল? আংটি ছিল। আচ্ছা, কটা আংটি ছিল? একটা আংটি ছিল, আর গলাটা ডাড় ভরি ছিল। গলাটা ওটা চাপ করার জন্য বলে দেখি কমন কিনা চাপ করাবো, না হলে হলমার্ক করে নিয়ে চলে যাবো। আচ্ছা, তো দোকানদারকে বলছি, তো কোন অ্যাকশন নিচ্ছে না। নাই তখনই দোকানে কখন দেখলেন যে আপনার জিনিসগুলি, সোনার জিনিসগুলি মানে পৌনে 1টা থেকে 1টা পর্যন্ত মানে যে ভিতর ঢুকলাম আর বেরোইছি। মানে 1টা বাজারে 5 মিনিট হয়তো ছিল, তো দেখছি তো নাই। তখন দোকানদারকে বলছি না, থানা পুলিশ যা করবে করুক, আমরা কোনো করার নাই। কিসের মধ্যে ছিল গয়নাগুলি? কিসের মধ্যে? ব্যাগের মধ্যে ছিল। এই ব্যাগের মধ্যে ছিল। আচ্ছা, আর ব্যাগটা ছিল এই আমার সাইডে, আমি এমনি করে দাবাই রেখেছিলাম, এমনি ভাবে রেখেছিলাম, এমনি ভাবে ছিল। আর এই সাইডে দোকানের ভিতরের মধ্যে ব্যাগটা ছিল। এই দেখুন আরেকটা সেটিং করে করেছে, এগুলো দেখতে পাচ্ছেন। ব্যবসা চালাচ্ছে। আর আমার 11:10 থেকে 11:35-এর মধ্যে ঘটনা ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি নক করি দোকানদারকে। দোকানদার বলে এখন এই মুহূর্তে সিসিটিভি দেখানো সম্ভব হবে না। আপনার কি কি গেছে? আমার 62,000 টাকা নগদ ক্যাশ গেছে। হ্যাঁ, একটা নাকের ছিল। 62,000। আপনার মোট মিলিয়ে কত টাকার হবে? তো 3 লাখ 3.5 লাখ হবে। আপনার নাম? পুলিশকে জানিয়েছেন এইসব জিনিস? হ্যাঁ, থানা গেছি। থানাতে পুলিশ। आज कांग्रेस की तरफ से वार्ड नंबर 55 में एक कैंप लगाया गया। आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट शाह आलम खान ने कहा कि बिहार के बाद अब बंगाल में भी SIR हो सकता है। आम लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए आज हम लोग वोटर लिस्ट लेकर बैठे हैं और ये चेक कर रहे हैं कि 2002 में नाम था कि नहीं, कोई लिंक है कि नहीं। देखिए, जिस तरीके से पिछले दिन बिहार में SIR हुआ, हो सकता है कि आने वाला समय में SIR बंगाल में हो और आम लोगों को परेशानी ना हो, जिसके लेकर हम लोग आज वार्ड नंबर 55 में कांग्रेस पार्टी के तरफ से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और लोगों का हम लोग वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड का नाम ठीक है कि नहीं, 2002 का वोटर लिस्ट में उनका नाम है कि नहीं, या उनका लिंक उनके परिवार का नाम 2002 में है कि नहीं,
था कि नहीं, ये सारा चीज हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की सरकार लोगों को, आम जनता को परेशान कर रही है, लोगों को परेशानी ना हो अगर एसआईआर हो तो। क्योंकि आज शर्म की बात है कि देश का होम मिनिस्टर अमित शाह जी 11 सालों से होम मिनिस्ट्री के पद पे बैठे, आज जो एसआईआर कराया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि घुसपैठी बैठे हैं ये सब इलाके में। तो भाई आप सरकार पे है, आपके पास में होम मिनिस्ट्री है, और उसके बाद घुसपैठी किस तरीके से हमारे देश के इस इलाके में, बिहार झारखंड जैसे राज्य में, बंगाल में किस तरीके से घुसपैठी बैठा, ये बात जवाब अमित शाह जी को देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। हमारा नाम शाह आलम खान, आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष। हमारे साथ वार्ड नंबर 55 के इस इलाके के मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद अलाउद्दीन, समीम खान, इंजमाम, ये सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। और लगातार हम लोगों का ये काम वार्ड नंबर 55 में दूसरे बूथ पे भी होगा, और आसनसोल के दूसरे वार्ड में भी हर बूथ में हम लोगों का काम ये चलता रहेगा, ताकि लोगों को परेशानी नहीं। आसनसोल साउथ की एमएलए अग्निमित्रा पॉल ने आज बनपुर बस स्टैंड, सुभाषपल्ली और आसपास के इलाकों में दिवाली को सामने रखते हुए प्रदीप वितरण किया। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। গতকাল থেকেই আমরা প্রদীপ বিতরণ করছি দীপাবলির জন্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা সহ সবাইকে দেওয়া, এবং আজকেও বানপুরের সুভাষপল্লী এবং তার সংলগ্ন এরিয়াতে প্রেমনগর মার্কেট আছে সেখানে, এবং বাস স্ট্যান্ডের আশেপাশে যে চায়ের দোকান, বিভিন্ন দোকান, তাদেরকে প্রদীপ বিতরণ করা এবং তাদের সমস্যার কথা শোনা। কিন্তু কালী পুজোর আগের দিন তার অত সবাই উৎসবের মেজাজে, সবাইকে মেনলি প্রদীপ গুলো দেওয়া, সবাই যাতে ভালো থাকে এই শুভেচ্ছা, এই কাজে।